El mensaje de hoy. Gloria a Dios. Levántate, agarra tu espada y pelea. Today's message, the title of the message is Raise, Take the Sword, and Fight. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que está pasando en Irak? How many of you know what's going on in Iraq? Oh, yeah. Gloria a En Dios. Irak se levantó un grupo terrorista, se llama ISIS. In Iraq, there's a terrorist group that rose and name is ISIS. Y lo que hizo el grupo terrorista fue que invadió a Irak, se formó en Siria, de ahí fue de donde salió, y empezó a conquistar diferentes ciudades porque querían hacer un estado islámico. So they started in Syria, Gloria a Dios. and then they started taking over Syria around the area to include Iraq because they wanted to have one Islamic state. Y lo que hicieron fue, a través de sus actos, comenzaron a matar personas y comenzaron a esclavizarlos. So through their acts, what they were doing is they were killing people, chopping off heads, and terrorizing people. And they gave up. Y ellos se rindieron y entregaron su país, y mientras iban entregando, los militares se iban rindiendo y iban corriendo, y eso salió en las noticias. So when they were entering Iraq, the military from Iraq, they were scared and they started running away from them. So that's how ISIS took over. They were chopping heads and they were terrorizing people. They were scared. So they took over part of Iraq. Pero mientras estaban siendo aterrorizados, ellos querían luchar, pero no se atrevían. They wanted to fight, the Iraqi people wanted to fight, but they didn't have the strength. They couldn't believe in themselves because the ISIS, they were too powerful. Plus they were chopping heads and they were scared of that. Lo que ocurrió fue que llegó un momento en que Irak se levantó y dijo, ¿saben qué? Ya yo no quiero más de esto. So the Iraqi people said, you know what, I don't want this anymore. Y llamaron por ayuda. Cogieron el teléfono y llamaron al mejor ejército del mundo. Llamaron a los Estados Unidos. So they got tired and they said, you know what, I'm going to call my people. I'm going to call someone that can help me out. So they called the best military in the world. Amen. The U.S. military. Amen. And the U.S. military, what they did is they said, okay, we're going to back you up. So el ejército de los Estados Unidos dijo, nosotros te vamos a respaldar, pero tú vas a luchar porque esta es tu tierra, pero nosotros vamos a estar detrás tuyo apoyándote. So the U.S. military said, you know what, you are going to fight because this is your land, but we're going to be behind you, supporting you. Y los iraquíes dijeron, ok. Y Estados Unidos empezó a entrenarlos. So the U.S. military started training the Iraqi people. Y mientras más se entrenaban, más bien se sentían. Al punto que dijeron, ya estamos listos para la guerra. So the more they trained, the more they felt good and powerful because they knew who was behind them. Ellos sabían quién estaba detrás de ellos. Y ellos sabían que el mejor ejército del mundo no lo iba a dejar caer. So they knew the best military in the world will not let them by themselves. They will be there for them. So empezaron a tomar de vuelta el territorio de Irak. So they started taking over Iraq again. Right? Ahora lo que está pasando es que se están metiendo en Siria para tomar también posesión de Siria.
the Syrian people are going to take over. They're going to attack Syria. And they're going to exterminate the terrorism, ISIS. So ellos van a tratar de exterminar al grupo terrorista ISIS. Ahora, eso es lo que está pasando hoy día. This is what's going on right now. Pero en la Biblia también existía el terrorismo. In the Bible, we can see that terrorism was there as well. Y les voy a traer una historia, y muchos de ustedes saben cuál es la historia, pero se la voy a traer. Hace muchos años atrás, estaba el pueblo de Israel, y se levantó un hombre bien gigante. Many years ago, there was a big dude, huge, like 7-8 feet tall. Era grande y fuerte así como yo. He was strong and tall like me. Eso es acá. So, este gigante por 40 días se levantó en contra del pueblo de Israel. This huge guy, this giant, rose, and for 40 days, he woke. Every time he wakes up, and he said, you know what? Who wants to fight? Le decía, ¿quién quiere pelear? Y los retaba, y les decía, si alguien de ustedes me puede ganar, entonces todos nosotros le vamos a servir a ustedes, al pueblo de Israel. So he told them, if any one of you can beat me up, then my entire military, we will serve you. Pero, si yo le gano a cualquiera que se pare al frente, entonces ustedes me van a servir a mí y ustedes van a ser mis esclavos. So he said, however, if I win the battle, then you all are going to serve me, and you, he's talking to the people of Israel, and you are going to serve me, and you're going to be my slave. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Nadie se levantaba. Nobody rose to try to fight. Hasta que llegó un día, un nene pequeño, de estatura, and all of a sudden, this small guy came. He was anointed by God. Él estaba ungido por Dios. Yes, aleluya. Y él se paró y estaba mirando lo que estaba pasando y veía cómo el gigante aterrorizaba al pueblo de Israel. So this little kid just went and saw what was going on and saw how this huge dude was terrorizing the people of Israel. Ahora, tienen que entender que el pueblo de Israel ya había pasado, había visto milagros tras milagros, y había visto cómo Dios los había sacado del problema todo el tiempo. So these people from Israel, they have experienced miracle after miracle after miracle, and they saw how God was with them all the time. But for some reason, this huge dude stood up and they were afraid. Hasta que llegó David. Cuando David llega, David dice, ¿y quién es este tipo que se está levantando aquí en contra del pueblo de Dios? David says, who is this huge dude? Who he thinks he is, that he is terrorizing the people of God. Amen. Gloria a Dios. Because David knew who was behind him, who was with him. David sabía quién estaba con él. Amen. Aleluya. David sabía quién estaba con él.
So, David se levanta y le dice, tú vienes con espada y con ejércitos, pero yo vengo con el poder de Dios. So David came and told him, you know what, big Gloria a dude? Dios. You might have Gloria a a sword and a Dios. shield and a military, but I come with the power of God. Jesus is good. Amén. Gloria a Dios. David tenía un arma inconvencional. David had an unconventional weapon. Como militar tenía, le trataron de dar una espada y un escudo, pero él no pudo. So tenía una roca y una onda. So they tried to give him a sword and a shield, but he couldn't. But he came with this weapon, different from what the military uses. It's a rock and la onda, ¿cómo se dice la onda? Slingshot. Ahora, cuando miramos la historia de Irak y lo que está pasando en Irak, y cuando vemos lo que pasó en la Biblia, es prácticamente lo mismo. When we compare both stories, we can see that it's similar. The people of Iraq depended on the U.S. military. They depended on God. So I had to bring that illustration and use Iraq and the U.S. military to compare with the Bible. So yo traje esta comparación para que pudieran entender la diferencia o pudieran ver una historia que está pasando ahora comparado con la Biblia. Pero ahora voy a ir más allá. I'm going to go deeper. ¿Qué te está aterrorizando a ti? What is terrorizing you? Porque pensamos que terrorista tiene que ser una persona. Que tenemos que vivir en un estado donde hay terrorismo. We think that terrorism might be because of a person, or we have to live in a place where terrorism is. But in reality, we have a bigger terrorist that is terrorizing our spiritual life. Pero tenemos un terrorista que nos está aterrorizando en nuestra vida espiritual. So let me ask you this question. What is? Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es en tu vida? Si tú cierras tus ojos y tú piensas y te pones a pensar, ¿qué es lo que te quita el sueño todas las noches? You close your eyes and you meditate and you start thinking, what is taking away? What's taking your dreams, your sleep away? What's making you to stay awake every night? What's making you cry every day? ¿Qué te hace llorar? What is it? En la depresión, es algo en el matrimonio, it's a depression, it's maybe something in your marriage, puede ser una enfermedad, maybe sickness, quizás suicidio. Maybe suicide, desánimo. Hoy
finanzas, o quizás pueden ser tus finanzas. Solamente tú sabes que es. Only you know what it is. Pero una cosa yo sé, y es el enemigo aterrorizando tu vida, porque él no quiere que tú te muevas hacia adelante. So I know what it is. It's the enemy that is terrorizing you because he doesn't want you to move forward. Dos, porque tú tienes un plan y un propósito, y Dios te creó con un plan y un propósito para este tiempo. Because God created you with a plan and a purpose for this time, for this generation. Y algo te está parando. Something is stopping you. I know what it is. You know what it is. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir corriendo como hizo el ejército de Irak, huyendo del enemigo. Are we going to do the same thing as the Iraqi people did? The military? And started running away from the enemy instead of fighting? Vamos a ser como el pueblo de Israel, que nadie se atrevía a confrontar al gigante. Are we going to be like people of Israel that didn't want to confront the enemy just because he was huge, big? Ahora, Dios nos da, David usó un arma inconvencional o no convencional. David used an unconventional weapon to fight the dude. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? No es una pistola, porque nuestro enemigo no es una persona. What are the weapons that we have? It's not a gun, because our fight is not against a person. Our fight is with an enemy that we cannot see. Nuestra pelea es con un enemigo que no podemos ver. So, ¿qué armas tú tienes contigo que necesitas usar para contrarrestar y para vencer al enemigo que te está aterrorizando? So what is the weapon that you need to use to fight this enemy that is terrorizing you? Well, I'm going to give it to you. There's two. Hay dos. Está la oración y está la alabanza. En Salmo 145, 18 dice, in Psalm 145, 18 says, and this is for prayer. There's two weapons, prayer and worship. I forgot saying it in English. Two weapons, prayer and worship. Psalms 145, 18, Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. The Lord is near to all who call on Him, in truth. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Psalm 18:6. In my distress I called the Lord, I cried to my God for help. From His temple He heard my voice. My
sacrifice came before him to his ears. Alabanza, worship. Psalm 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en el que confía. En él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Psalm 28:7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. Y this one you know, you have heard. Hechos 16, 25 al 26. Acts 16, 25 and 26. I'm not going to read it. No lo voy a leer. Pero yo sé que se acuerdan de esta historia porque hemos hablado. Pablo y Silas, Paul y Silas, estaban encarcelados y estaban adorando y glorificando a Dios. They were in prison, but they were worshiping God. Y de momento salió un temblor y las cadenas se rompieron. All of a sudden, we started to shake, and the chains broke. Through worship. Exodus 17, Exodus 17, 10 to 13. Moisés estaba en una guerra. Josué estaba peleando. Y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba en victoria. So Moses sent Joshua to fight, and as long as Moses kept his hands up praising God, they were winning. Pero tan pronto Moisés bajaba las manos porque estaba cansado, empezaron a perder. So as soon as Moses dropped his hands because he was tired, they started losing. So lo que ocurrió fue que vino a él una persona, sentaron a Moisés en una piedra y le levantaron las manos. So what happened was, Aaron and another guy came and sit down Moses on a rock and grabbed his hands and lifted up to God. And hold his hands up so they could win the war. And guess what happened? ¿Y qué pasó? Ganaron a través de la oración y a través de la alabanza. Yo le di estas dos armas de guerra. I gave you these two weapons. Y yo le voy a pedir que si en algún área en su vida ustedes están siendo aterrorizados y quieren pasar al frente y orar y alabar a Dios, así como David salió al frente a enfrentar a su enemigo, siéntanse la confianza de pasar y alabar y adorar y orar a Dios y pedir. So I'm going to ask you this. If you feel like you want to come to the altar, there's something that is terrorizing you, you want to come to the altar, like David did. He confronted his enemy not from the back, but he went to the front. If you want to do that and pray to God, you can come, step out of your bench, come and you pray, and you let God, the God that is behind you, do His work. Y tú vas a dejar que el Dios que está detrás tuyo, haga el trabajo. Y yo te prometo que las cadenas van a ser rotas. I promise you, the chains are going to be broken. And I promise you that you're going to win this fight. Yo te prometo que tú vas a ganar esta guerra. Pero tu guerra es el
hacer algo extraordinario. You have to have faith. You have to move. Confront the enemy. What is your